TV get wa fangil kape ani sunor kasnglar pamta runda yasidna sosni taba rilla de gome tiende de gome kalte de gome bal yel sandar sampa gome ana yi furom nina kokori a patin volé a patin woke balarata men pam venam la patare ya ren nan kite ti 3 TV taw damba nyak yam ti de metten pam neba e larme son sensé on comptable yam la larme wersi yel sanda ti de balan ndiralre ta ason da yel wusro wenge dilunda nan goma zindamba la gom adam bisa goma lab tuma suntu yitaba merkramba san on pour totoninga tara prophète ro rapport kala tare pasteur ro rapport ka ti mimiti bamba gom de zindamba gom nor wusro o yete blik de zindamba abiyete zabada neba la zina men ya ana nan zina la kinda ne da wana azinda ne da pontum boin la twemte yi wana la yiba pore ni sala vuim sigadi ye wana renda logor pore goma taba e ton wa goma me rele tinga da yamti ya ne ba yibla da pama do ko ka runda e le pere la me le filin yele miasa nuri tinga et nan pu sa yamba ni do to akate papa la ulkibali la fi bala kwa ikabe et nan ko samti am fen remenga mam yola passer zo Saint Ilbodo mbegi église a de sambe mortier jolo solma aw nous quoi bra papa ni do to akate am yo la prophète Villa Timothée mambe nyoko 2 la tom da yo ya camp de prière wuli dam ta pour so zinga dele na pour sa bam ne bongo e de rika jetta ba fangil kebla kala kada ba pour man tasar bamba ni wango runda e nango ma zindam ba goma mimiti yam ya pour ba e mi wumam to gomde zindam gombe papa zo Saint Ilbodo ade mortedo vraiment ça ne jindam ba yelle e mimiti jindam da pasien mbeye ayo ya junglu ni ngi ko nam ne shotana shuka ni shal ko ngrateka le jindam shingam puku menga antu shotana shig dunya zugo la le jindam da kabe wote la shing ne shotana san shig dunya woteka jindam puku menga la ba zabade yi da fa eni salba kamla zabne delet hana wuma sama wenam so wana ndu dunu wakata zinara panara nane ayo zinda kabe papa prophète na wa yam nenge papa zo Saint Ilbodo la mati dunu wana na wakate zinara panara nana way yam nenge wa latin kila yamba bon ya bom c'est ya kwa zugo ya vienna ya sotana han wa yike na wegma te malek ramba na yike zabne la zabkang pogwa toni namte jina malek ramba tab soka asigida ne ayembre don wulida me tinyingra malek ramba sanda ta miliarata ya miliara ye la sotana kellen sigi ne duni kangozu donc ayin kete option rame ya usura zinkanga man pa famde bale yam sen sor yam goma malek s goma shaytana lilinye mengara ya malek wa ya vienna yura bonda men til Lucifer Lucifer aratin yela men tia vienna maleka donc araka malek ya malek bili yimi aratara nam la bebe geto wora yelle la penra yelle a tumara ya kasenga donc wa yiki wuka menga datin de wenam zinga ti zunguluga ken ti malek sin hinda bebe ya zabzabra ba me wera maha
na shika ni panga ti me zura anan kelen take ta soka ime ton shika ne yembre donc zinda masi dakabe dan ya malekramba la ya hanyiki wema la buko mesa bama lebre zindamba dilet hana wum so papa zo sen il bodo ratin yela meti ya malerse la sin signe maler tonti la lebre zindamba la woto bala sa magla yele ina mi kamati shulfa pouré qui est de bambebe donc halba malekra masuka ya qui est de balan to shotana shig duniya zuga na sara ti rebel voilà fatba ya bamla tun shiga la mun tun shiga me apa shiga na man bumba to ya wenam sana ni sala ning doni jugun no wa to ban sabna wenam sawa ti wenam digi to jibe shiga duniya zuga ya wenam bonna ne se adam ya sa mahala to zab raten zabne na yilin ti sam wenam sunri ba wenam sen anka sakta tonwa mana banda ta yingra abrata mana banda ta tengu le bal mi to ma ni shal me na sama wenam sunri ya rinki de zabne ni shal ba uso dile papa prophète Bila Timothée ha wu masoma ratin yele meti ya malers ni sun tun sigiti ton bonti zindamba ya suro ko tun mosalab sandi kan do ko bam sungure ni salaba ba bise of katuen karo ko sungure yi ka soma ya wa nesimbe wado to wa mana panga na kete tanante vim we rapora santi tabe asungure katuen ka yiki donc osungure yika ma henti yida ya nimnisi sindate no wena lableben we yikdara yembre nanti vimde bamunda bewa dinna nasa dam humbo to opposition wa girgara bamme manda no panga teka na yile ton gidege ya ninning fa nyak yam datenti vim bamunda bezininga zikanga watani mam sokre ti bala yamsen to ninga wa sulfa papa zoasin il bodo ade mo to yam yelam ti sulfa point tonto beme di datin yelam ti zindamba me point jin soms bembi ji son kabe ndaga zabna wena me sigidoni zuga teka jin son kabe mon wen pour som kabe Shotana kan katwen pwe yibu ta nenga yo man shom ta nenga yo man wenge ba hambila tonta manda som me wenga na pukum ba sa wat wenga na pukum donc jin shon kabe wana sebra kaye tonti jin shon be yemti jin weng be ye wana sebra ila tondo to fire wensi awratum ni sala ya ni sal song bala Mosa tienda meti tondo banga zindamba sen wa wakat ninga ya pipi sokra la woto mosa de banga mti zina ya maler tonte suntu vena maleka an siki dunwa suku nyam sen to ninga wa mosa mam sen datam banga bum ninga la ya point mi yeti zinin 15 arla Pame papa prophète Bila Timothée santin bizin 15 ans wana pize yam yelam tia malek contre sen sigla anan kiener wana donc yimi anana to roe ma anda wan kienera tonombe dune kanga zuga ate lebra kan ayibu kan yi sen datin sakwena la nimi si henya kiam datin kis wena kan yi ba ma fo san be ni wena sin ya wena mdena in be ni fo san nya kiam me na jin sultana kote wulgida me ti lai
a han tar pong ninga a han tar bum ninga ti a yin soa a bun kanga lebra fore ni me ya tila ti fo mana tuma zanda mana tuma ma ha anan kiesa jina ti jina a be fo porin tomne ne ba yiba ma ya wenam ne da la ya sotana renda yamna yinam ti zabaren be obiba suka ayewa ratin tumane sida ayewa ratin tumane ziri wenam ti sotana aya ziri yagaba la nuni fa ya ziri yagar ziri wa o fa baba wa ya nida ye ya sotana donc fo sa be a côté wa a kan a sul la pura ya tila ti fo mana to la fo na mana to ina ko fo pangwe la zindamba sampa mi ke fo me ba mon be fo vima pour ma tete la man bungu so na yita kisi wenam ndati ti bumning yiwa papa zoasin ilbodo ade motoedo ediketan wata sokan zugo bala papa prophète torsa bamsen nya ba toto ningam soka mengese zina bala mankila nyam torsa ya nana toto da yibu ha bon yingte bo yiti zin 15 zin 15 net wana pour ça wana barka yam sokla yinga jind sentu toto Canada jind ka won pim ko nadie non jin ya bum son wen wa pimson ti ton mo sabon ti shira aya bum ho wenda woto la aya bum san an kiyamba tek da yama yama la yetum ala yama la yetum nenda an kiyamba a tek da yama ti nda sombu da fa le ba wenga a kiti da me ti yam handa to man bum ning ko na mora yam yi katen man yende yam man da so ba fa ya bum ning ki wena shikan buda san Canada ya tileta so ba vuima leber todo balana wani yel bu to da vuima pour tuen wani bara ti yak zinge zabde atun kitam ta soba kalimi soma la wenga mbake kami yille we mbake wa pasori wa prophète yela aratam mana ba wa tumne ale tun kitam etine de men ya kamen vuim la ayabum on katun pame ndiken tiesi yeti jine la wote ya site wakat kele prim puka mengne neta la kawakat fa la pukdu mengye ob solo da men beneta point la vui makasite ngwilgi yambala ti kale ya wena mambe pour moi le baga zinda mantara manda bandati la wakat kanga mam tieda meti yam ya nebson pour ruso venam lamam da tampambe ni balam pama venam ti ya neben kis wenam te bono ti zindamba lebon pama kaset me yam gwama pora ti ya wenam son no bramba la man to wen tip namse to wenam sum same la boyin to wenam siningete be wenam zapta me bon wenam hamma ni sala akwen la luhurum luhuruma na yile ti ton tin vim luhuruma pora ton sa nyakiyam wenam kati modro tondo ne panga wakat kan watin lebra yembodo yolon ka yembade aka forade aka modrode don anyakiyama aningi da ni sala pour tatuen bang sin ya wenga la sin ya soma ti fosanta luhorum fotara luhorum kanga tin yak ya soma tin yak ba wenga wala frik wenga ba soma pam modogode 200 on a sa modo tondo ton lebe wala robo ramba on tarent telegide docteur
me yol ka sumaya naana nisala kwen lohorom la mim ti bon fan tara wakati bur wakati be ti wakati kanga santa akobura la bũmb ning sẽn lingd mam yel-kãngã pʋgẽ wẽnnaam nongã nebã sõma yɩɩd zĩn-dãmbã bala bãmb tõdgame n kɩɩs wẽnnaam la m wʋmame me tɩ bugum beeme tɩ arzãn be yãmb goamã pʋgẽ mengam tol wʋmam tɩ yãmb yetɩ yaa pa ratame tɩ ninsaala kẽn tɩrg n tʋg n kẽ arzẽna bãmb sẽn da be zĩn ning tɩ b tusb tɩ b wa dũni wã zuga la woto wã mosã zĩn sã n nams neda t'a soaba kell n ki ne nan-kãngã wakat kãngã wẽnnaam tõe n ninga la taal n kẽesa bugum n bɩ bine pʋʋsẽ wẽnna malka la bine son ninga neda menga zĩnã sẽn tʋm kẽ wã wakat kẽere zĩndame kẽer kẽ neda a pʋ-peelem la a sɩd pʋga n mim tɩ modgr beeme n ya tʋʋre la neb kẽer yaa bãmb vɩɩmã yalẽ wã n wa ne zĩnã menga d na n wa gom kãng zugu tɩ lebg bãmb zoa la b tʋmd n taaga tɩ b miim bɩ pa mi ay no miime yãmb pa tẽ tɩ rel ned n na n vɩɩm n ka mi tɩ yãmb del la ned wa d rɩk makre papa profɛte wa zĩn tõe n yɩf zoa wãn wãna makre mim tɩ yaa papa n sɩn gomda la d na n wa yãmb nengẽ zora ninga tõe yika woto teem tɩngã maan voyage a maan voyage ka pʋʋsgo la yaa sẽn dat n tɩ bao bũmbu na n wa deg la doogã pʋga tɩ bũn-kãngã yaa yẽ la wẽnnaam yẽ n gũuda a tika bũn-kãngã wa tẽn-kugr bɩ rʋbga vala na menga toga toga balka wa yelam tiri lam tir gome yelle solor ka ya auto donc on wan tik bun kanga lebra wenna na la hon pourda la pazin la pour wa tin kuru bro ko ya zina la yela sa ti zina yam kelga papa zo sen yela tia pemsum ya sira tunun katin zina wala wẽnnaam tõnd ne tɩ d waoodame ne nan ka yẽnda t'a ning pantalon be complet be façon d'en fene tɩɩsd woto yaa sɩɩ yelle donc yaa woto t'a sẽn tɩ rɩkame sã a tõe n pʋda la yʋʋre ned a yembr da tar tẽn-kuuri tɩ yẽ tẽn-kuurã yʋʋra boodame tɩ yɩɩd wẽnde yɩɩd wẽnd yaa yẽ veye de la tempo da la yore ti yenda la nyeme wẽnnaam la zĩnnam toko ratɩ tɩ zĩndãmba yaa zĩndãmba wakat kãngã soaba miime tɩ yẽ tʋmda ne zĩndãmba yaa vẽenega zĩ-kãng wã sad lebgd n wata yãmb nengẽ bala yãmb da yeelame tɩ tõe neda manesem be bala m sokame woto wã soaba sãn tɩ kẽ bugum rĩnga wẽnnaam ka wa bʋʋda tɩrga tõe tɩ sakame n yetɩ bas neda t'a kẽ bugum tɩ yãmb yetɩ beene neda manesmã zĩna n tũ to-to ning n kẽ wã tɩ yãmb da sɩng balga rẽlame da gõdg n wa papa profɛt nengã wã tõe n kell n kẽngã taoore ninsaal manesem bʋgo sʋkra la woto ninsaal manesem bʋg n tõe n kɩte tɩ zĩni kẽ papa yẽ ra zoe n goma tẽn-kug yelle profɛt zen dɩka weera zoe n siis bũmb kẽere ninsaala vɩɩmã pʋgẽ wẽnnaam maan ninsaala yãmb tõnd n karem wẽnnaam sẽn ra yeelame tɩ n na n ninsaala t'a wao tõndo wẽnnaam dat tɩ tõnd wao bãmba wẽnnaam la rũndã tõnd sãn get tõnd vɩɩmã tõnd sẽn waood dũni wã wẽnnaam dãmba wa profɛt na gomda yɩɩda tõnd sẽn waood wẽnnaam ning tõnd n tũuda wã la tõnd n get tõnd n kẽnd zamaan ninga pʋga zĩndame sã n kẽ neda meng wa na n ki zĩnã pa yaad n yaa kũuma ye wãn to neda n wa n prepare sã n na n ki wa n sẽn kũuma sa zĩnã loodame t'a yõdg n kia yembre tɩ bãmb da bee ne taaba yẽ pikiila a tɩ la t'a looga pise wẽnnaam meng ka kõb noog tɩ b kʋ ninsaala ye ayo wẽnnaam pa kõb noog tɩ b kʋ ninsaala ye yaa rẽ kɩd yãmbã yã neda t'a a sãrg n wa na n ki
ya tila ta rika nuga mbawda na fara menga bala jinin da yela ta kwa menga logom ni ne puko mo ni na sa puko la me yale tare donc kitamti wakati yam sangete ni sala kiyan ya bam dik menga ko zindamba donc ya tila ti bam puan tara ninga na yalse la ne kiyan zindamba kebla ne panga a wenzo yinga a wen tundu minga a ya wenam nete shide namado minga ni sala hanka tun ya pupielem sawla ni tila wakat fa yinga nyam tun wo ko na wenam dara yimbala ti jina pam fitin kiyamba dilo to zina men pa kien ni sala yare non ri la fo bere ti solo kon ton yam ya wen tun sida sanka bumi kiyam na wenam suka jina kata dadi kiyam ili awa wenam ludome ta paton kolore wenam ludome wenam gubga yam na belema dalin kiti yam san pena wenam ti wenam pena yamba yam ko to man bumbu manam bala pena yamba pena yamba da lik makar wala nebni se sen chenden no kor sagado yirte sagado bam fa ya zinnam ban tomno bi bam ne ngawa ya wennen nan balti bam mi sigadi yi woto mi ta sagal polum da wenam patolon na tini sal to nam saute ayo wenam nan ga point wenam wo ni shaluso namus ga woto sa be ya wa tonan da ngom singra wakata ya sutrana menga han shigine ta sokta shigine maleka yembra shigine maleka yembra ti lebo jindam lunda la shi wensa ya bam akati vitika ka bum poye bam ya sisa samba pama wa koko bam me kempa man tum kwa bam ambe vira woto pateman ba fitne ya ila samba ne point ya bela bam man tumna ala la zinin yam sieti koma marsma ya totora fo menga tule lo menga ne ba nyozo ne tab kin fo nya tole fo wen tudu ma hakya wa anta zinin tabna futura ara na zabne fo yime ya tole la ringa nenga to bembi nkami nenga to be ban tun kun cheton bi oni sala bi bon onte la nemsa ya wuso ayinkete yam sange temsa yam tun wa gilgame tenyen tenga province pe département tenyam ngeta ne pas fa ya humbe tenka nga pokwa tenyen namti o fa vi ma kelle règle zanga puisque atala nyegre ti hun tube no ma leba wa virus bud ma contaminer neba kien neba bil ti temsa neba fa yama kele ya yembre bam zembe pour wa pané han kanyam yi kenga pa bamba wata nenti bumu pazemse ya oto bayam sange ton tenga yam tinti ta tingninga te tenga abel ma kawoye la yam tunyinda game sanke lim piti tenga obi awuso lebga bum na sadam hum yetia bum woni wa héréditaire ma ya bara rora wa buro miki voilà donc telia donc sanwa ya woto ya sori hen kelen tundi kende busoko la papa handa gomda wulidame ninga wala ninga timbebe ka han kengen te bo manu zoro ni zina tanke la han doga bala aya kelen ya bam buda ya woto yam 20 ta yin zaka ya ninga 20 ta woto zaka han ya beta totoa ti nitsen twin vim yidu yum pina kabe yel bam ya zindam tumla kuma nyokwere linga yin soba kapulum sida
Yokwera. Wa ne ki pebra yin soba na ga ni zinna ba tuma. Pa we na man bun kanga oto. Ni soba. Ni tu dorin kelinki. La san wa ya lebra bum wa ya o doro mi. Ti ni oto a katin vimde yidu yumpi na. Bamba buda pora, bamba tenga pora, ne pa vuim ne ten yi woto, ne pa tem pam pam tinyo so woto. Nye saba yambo na nye tie zinam puma. La tumbera fa ya ana. Ya wona kama tumbera. Tumbera ya. Ati mamda tunda yele yamya lebra kan yibu. Kan yiba. Ayewa ni wenda wa opposition mi yala ya nero la yinda pabadan sayad ta kote yewa ni dati man ya suma donc yam sangete maha jabarampe ayiba so donc jinda ma mandap tuma te wona kote wa ba me mandap tuma Mosa Mahamda de bang boomninga, ye datam bang boomning yam nenge. It banga zinamba si zininga, Amparenda Hankarunda Sosayam Sorotoa, Magadam Tia Weta Hansawa, Kanda Lagaman Kekewa, the zinamba singwang, Permitia Hale when Yila Zabri Yik Beneti. Now fever bamtip sikizin kelan kar of tavasi dele zikanga de bangam la moser mimi to puso no roso bonam ti yolso bi lokor puso ni soba tikitake papa zo asen bodo pusa wana mbarko so ti edikang taw ni yam ko zuga ndati da profeta ngoma tazinga ne ba hanki tato sanamba ka ose bam dika ne to na vaya se la mam da kenda wuso ta yil mam ya pasori moto bo vite ati ton ki de ki mili ati be zugun mam yel no ba fa na ki mili fa ka na mam ki mo mobilo ankara to ati be zugun ta dati yam jim zugo fa ha wali ati yam buda ya woto hanka yam moto ka men ti ko wenam la yam bole jikri to ba fa yamba yam zugun wa kene ya saba ne ta tin yi yambe ne ya bum fo nsake wala ya bum fo nsake ba so me ngabe ne bala yam datan wan gom ninga na wa yeka zini yam hanan loka bala rid e suka men bang han ya toto wala ha akira ne wana la yam si la ton yo zodo ton della la me aton modro la me menke bo ton meti ya nyera wa bala ti a meturi ki le ro miki ele la mosawa yoro saka la lokura pu saka ani zinnamba wenga a tok da tabi yoro saka la maara pu saka le lokura pu saka tore mboti délivrance bar ko ha yeti yolo soko wala maari jinda maligi menara be ala ka tembe ne pour konta lafiye donc ça yeti yolo la maara pu so wenda wazu kwera yati wena 20 nugu nkone ba lafi la lafi wa boba wakati maskere be ne ba pour zinda mamane tot kele zinda mamane ni ne men kenna men ka gange la fui ma fa ya zinda matuma ayalanwa ayamiakra tumu de fa ndata mane emna mi kamti pi pour yo pour fa zinda mala sacré. Donc a sikri konton nore ti ton tren boul bam ti bam wa lok nebninga jinda man lewa la ma nebning santaring toda hange runda bas be menti o katin ve nya so ba vi moy la ba ya le be so ba vi mo tan na be de menga tin kiwe ati ti abonti e woto ne sankani krisi man tren man bum kongo tona kala mo nam gama ton kan ye bum han tren fa sa way ya krisi ma tren yidi ne ni zinda man lo neta la ton kenan ta zaman ninga wa
ya ti la ti neb ning fãa sẽn pʋʋs nebã yĩng n nang pãnga la b vɩɩm sɩd pʋga la b vɩɩm sɩd pʋga la b yɩ neb sẽn tõe n bas ne taale tɩ bala tõnd taa wakat tɩ dũni wã kolga saabo sotãna mime t'a wakata ka le wagem ye donc kɩtame t'a yik n zabda ne nebã fãa la m na n bɛda ka ye neb ning fãa wẽnnaam sẽn kõ b noor tɩ b tõe n maan lokre la yolsgo la maar pʋʋsga bɩ ned fãa nang pãnga la tɩ fo reng n segl fo menga la fo yaool n yiki n tɩ seg bɛɛba bala zĩn-dãmbã lebga wa bɛɛba tɩ seglo menga ra tɩ yeela wã wãna ned yẽ sãn be yãmb tʋʋmd n wã nasaara tɩ domaine a wʋmda yãmb gomda la ned sẽn ka be beene segl n meng mim tɩ yaa neb nins n be be wala yãmb zoe n gomda la me tõnd dat n faamame segl n meng wãna n zĩnd sɩda pʋgẽ la yãmb goma seglo menga yaa tɩ fo kolg wẽnnaam ning fo n pʋʋgda n kosa pãnga kosa yãagre n kosa gũbgri la fo sã n wa n dat n gom woto fãa gil kɛp ne wẽnnaam ra la fo menga zoe n pelg f pʋgã ne wẽnnaam n dat yetɩ bõe yãmb a zikri yeelame tɩ yãmb pa tẽn tɩ kẽ pãng soab roogẽ n yõka n sẽbe tɩ yãmb pãngã sãn pa yɩɩda ye la yel tɩ tõnd pãngã yɩɩga ala tõnd bãng tɩ tõnd me yaa nin-saalba la tõnd na n kolg wẽnnaam wẽnnaam na n kõ tõnd pãnga pãn-kãng mosã la zĩn-dãmbã ka tare yãmb sẽn gom woto ad sã n na n ges wala lokra la yolsg pʋʋsg noor sãnda bɩ wa ned sã b yetɩ zĩn-dãmb tara neda a tõe n yaa yembre tɩ nebã tõe n tɩ pii meng n pa tõe n gada ye la bõe yĩng tɩ yãmb tõe n paam pãnga wakat ning neda yembre n tõe n kɩta soaba sẽn da maan bũmb ningã be yal sɩdd yãmb tikda bõe ka tõnd n tõe ye yaa Jésus-Kirist n kõ noore kõ noor n yeele mak piila yo verset piila yopoe tɩ bãn n na n tũ neb ning sẽn na n tẽ wã b na n tika bãa-dãmba bãa-dãmb na n paama maagre b na n diga zĩn-dãmba b na n goma gom zẽna la bab sãn yũ bũmb yaa zẽnemã ka na n maana bũmb ye yẽ ka tõnd n tõe ye yaa Jésus-Kirist n kõ noore la zĩnd ning mosã masem dat tɩ d wa wa bala na n yɩl n to-to ning tɩ zĩn-nãmbã kẽ wã pʋgẽ mam mim tɩ pa gũsd na wa lebg n wa yẽnda zugu bala d paama kiba tɩ baa tõnd tɩ yɛrde wã ned mees nãmbã la d vɩɩmã manesmã a boond zĩn-nãmbã tɩ fo mengã pa tʋ yõg zoodo la fo pa ned sẽn tũud wẽnnaam tɩrg tɩ b rat n zab ne fo pa rẽnda bɩ fo pa tʋg n dɛlla ye tɩ yɛrde wã ningd n tɩ kursa fobd la bõn yeelame tɩ yaa bãmb na kẽndre dell paama kiba tɩ noor sãnda tõnd menga vɩɩmã yalẽ wã kɩtdame tɩ zĩn-nãmbã n boond b tɩ b watẽ tɩ bala ned tũuda sẽn wõnda yaa woto bɩ bon yaa bũmb sẽn yaa vẽenega la noor wʋsgo sotãana me nongame tɩ b gomda a yel soma tɩ b gomda yelle yẽ me nonga publicité atame tɩ goma yel soma kɩta b t'a a liibda nebã wʋsgo tɩ nebã sã n ka mi b tɩ wã kõta kasɛto o le tɩ yaa bũmb sẽn na n kõ wẽnnaam waoore yaa sotãana la b waoora wala neda sẽn deega a Zeezi sẽn be a Zeezi kãa wã bũmb ninga fãa a sẽn na n maane a kõta wẽnnaam waoore neda sẽn wʋm koɛɛga la a kenga sũuri yãk yam karata Zeezi yaa neda a lebga faasenga tɩ yaa bũmb ning fãa a tõe n paama lame donc kɩtame tɩ ba tõnd sẽn zĩ woto wã zĩn-dãmbã me geta neba la b tõod n kẽede tɩ zĩig n be fo mengã miime tɩ yã wã ka fo zĩig ye wa sã n deeme yel tõe n waame a ka rebd bee la nimre sẽn kell n yaa faasenga n ka tar noore la f n ka be wẽnnaam kote wã pʋgã
ya nana we ya bum ya nana donc akoma mam tienam tia bum tonon kata we uswa sino ta ya hanna bum nam biligi yam na yin nam ta a étape par ça état comme a ta names ka taxi tu moment ta phase finale on était jina soir à la main ti awa lebra genga ta jina ta telegide bil ti aman booming fa ya sotana ya jina kitamane la asan ki akin da bil fu atun kitame ki fo fana yin fo vima lebra pour bil fu tina sa da monter esprit de régression faut lebra pour oleti faken ko ya marcha ya balla fakenda ni pas j'aime yo man hundo ason ti han le sawa ken to bilfu fanani na me ni nga oto no atin yal hame azo awatin zo fadame ti am jin soda la nyam sodo to abebe la sira po ka bebe amati to alebon wabe de la beni yamba nem de pour auto la cni si pour moi a pas tout le soir mais ngai beni soitana justement donc ça va leba bil ma am yam na yina ta soba a watin yinda yela libende jiri lebra sida ti sida a lebra jiri hun kete ta ken to ken ba han debed ma ana wata phase finale la humbonte de sandam humbonte possession ni men akale soa menga ya jina bala kera mandatuma donc wuli dame ti jin keneda tara degré ramba tara singre tara son color bilfo tara tolon to loto to lo menga ti to beti jin soa ma ha ayanyi soba yekale ta bondo indépendant he voilà la de pas ma kibare yam goma point zina sen man toto nkenera la mosa a sanji wakat ni yam pour so zinsi ni na mi firan lu ya men ni na mi gob na men to horiela ni na so bala zina yibi papa za sel bodo wakat kiere zina to ngoma woto la lo wakat kiere atengo moto ngapalowe bishe ba metala yamwe ni na gomda woto ti nevni ngman tumda tet no luno yo so pa ma menga running menga ni na vikul me la lui ha ati ne ba tet jina anyelo wam mikana asawa ita wata gana bala awa akanya lare ayo la yam soka sawa ya vena pise luno Burkina Faso kane jindam yedda kale tombe kay bonga pise ne fa tura wana mo ya patin ni luna da batura wana mo la ti jindam me kete manda tum kane ali mo hali la mam sir soka ya mo no ayi mam ka wum yella mo pise fa tura wana wana ya to ka pise me atemi neba handa tura la wana mo wana mndata tineta kale roda bi impo da tenda ba tenga be gwama ti fali ba kan wena myuya tunda tunu wena ma handa ya ni shida tunu me ngana na ta bana ka jinda matubi le batenga ka tunre no le woso la ko simike sakar balwe le problème luna wa tunda ya ne yibe ne sa sole dat ne zable ne yibe ko tunda taba ne ba pour wena ne ba suka la kulirin ti pour bumba to la gande wa prophète nda gomda wena ansambe za sapo han palenda mama je Burkina Faso lunda tonda tonton ka zindam la bon wena ansambe za sapo se yenda patam tendam ti bon pa yin ha ya kiralia wendo to me sonra wa ka mo ringa oui la ya hambe wendo to la wena anta za so elle le tulo papa prophète comme da tashi di mo sakwe kare am da makatam ti han teban lui auto apare be han ya sun to ni na shit nan to se fo menga ya d'accord ba to waye pose kan to lokam la be o fo nem ta so ba libe pose ka si ti le ta tan
yãmb sã n ges sebrã pʋga lik naase n seng ne vɛg pistã la yembra a Zeezi wa n bee karen-doog pʋga la a zamsd tɩ rao yenda bee beene tɩ zĩna la tara la menga sɩngame na n gome tɩ fo yaa wẽnnaam biiga la fo tʋʋmda fo waame na yeele tɩ tõnd melme an sẽn goma woto wa a Zeezi yellame t'a sɩɩnde la togsa sɩdo a togsa sɩd wɛ la yãmb ne wa yaa tɩ yeel yãmba sɩd yaa zĩrig n bee noogẽ yaa boondame tɩ bõe yaa sɩd bɩ yaa zĩri nasaar dãmb boondame tɩ deme vérité deme vérité a tɩ yaa sɩd pʋsʋka sɩd pʋsʋka a ket tɩ yaa zĩri la b kõ la nooge t'a yɩ yiibã pʋgẽ wã a fɩkame tɩ loe la sɩbrã yeelame tɩ bũmb ka paama ye wẽn ka paama a ka pɔgele a ka rãmbe yã wã yaa bãnde n gom yolsg yelle sã n leb n kẽng Mark chapitre 9 pʋga n bõn tɩ gadgak zĩna n yaa zĩn-dãmb yaa tõnde garak gãyãngã vala gẽngã wa yẽra be yaada pʋga tɩ b sẽbda ne sẽn-dãmba la n yaa zĩn-dãmba yaa ka be sẽbr wɛ zĩnã sã n yaa taba la n yokd yaa wa kokoedg wala tɩ yẽ yãk n lobe la bãmb sẽn tɩ ta wa sɩngame na n gom a Zeezi yelme fõ yẽnda a Zeezi sẽn wat wã yaa sẽn dat n gom yolsga yelle a pãnga la nin-ninga sẽn yɩ sabab tɩ yolsga zĩnda yaa Zeezi sɩnga ne yẽnda yaool n kõ tõnd tʋʋmda yẽ me sɩngame na n gome a sã wa n gesa wẽnga wʋsgo t'a na n sɩng pʋʋsgo yeela Zeezi yaa mam me pʋʋsdame la m dat n kos yɩlame tɩ sã n tõe n kõm nooge ku-kuiimba sẽn be bõoga noora ba sã n na n yɩ bõn ne a soaba bɩ kõm tɩ tore tɩ d kõngẽ tɩ kẽ beene la zĩ-kãngã me bãmb me pʋʋsga lekame t'a Zeezi yeele aya sor beeme tɩ b kell n teese ku-kuiimba fãa kell n yaa bõne donc sã n gom yolsg yelle la maar yaa bũmb sẽn tũu taaba puisque sã n karme yikr pila nu vers pis la yooba a yeela be mam yaa wẽnnaam sẽn maagd yãmba donc a ka wẽnnaam sẽn kõt bãase donc wẽnnaamã yẽ maagdame la maara a ne yolsga a tũuda taaba yʋmda yella võora sã n leb n karem Matthieu sebrã pʋgã pila na pila Zeezi sẽn wa n yɩ koomã pʋga a yẽnda koongã la zĩ pʋgẽ a kell n maagb la zãnga donc yolsga a yẽgra sɩnga ne a Zeezi la masã wã wãn loodẽ wã yeelame tɩ na n kõ tõnd pãnga tõnd n tẽeda tõnd sã n tẽed bãmba pãng ninga yẽ na a kõta tõndo la masã wã yel ninga yẽ na sẽn na gom n paasa tõnd sã n tar tẽeb sõma tõnd na n maana masã tɩ yɩɩd yẽnda donc maan tɩ yɩɩda a Zeezi yolsga pʋgẽ menga a beeme tɩ yẽ yeelame yẽ loodame donc la tõnd sã n tẽ bãmba bũmb ninga tõnd n na n ka yẽnde a yẽ kɩ tɩ zũnglugã bee tɩ yãmb tɩ wa maana bũmb ninga tɩ nebã yik n zabde tõnd na n ka yẽnd yã wa sebrã pʋgẽ tõnd na n ka ka tõe n yẽnd wɛ maan tɩ yɩɩda a Zeezi wa yaa yẽ fo na n tɩ yẽnda sebrã zĩ bogo
Kwa kabe rile ntira meti ya hana yilen tire pam fasango Jesus Christ mara me ari ka tum da mbase ti nebni sen nan tebla sake nan kino wabam sin toto ningo be tremane mosa zigum be yam go ban chebe bilfu hankarem tara sokolam nan kelo wanam sokra ya boyin ti nyambe twen digzin ta lo ti rabi empatar yama bal yam pane yam nen diga ne da pour ta logo ya yam yelam ti arogo bala a sebra pour woto a patin tomye eri lam ta pam kokonche ti yam to mbebe digida ya on pa yam la kin ya ne da to pagun nu wuso men yam pami watan ba tiyam digida ringa han logo liber man yam yelle yam manda wana bar ko nam ton pa ya rien na sava hey bala veram ti zina me fanana de monsieur ton pa ya ya yo prophète na gomna shikuli ko ton no lablo no ni ngabo ko ton da jinda makapam no kange bala shutana wa sigdunie zuwa asiga ne pang bala la zikri jinda pika zuwa asama pang ning sutana da tlazanga ndi no ko ton donc kitamti ton digdiblam tla bim kata ton yi bala wakat kere yam na ya ne de men tay ti bam ya kungo ni ne men yeti bam zin tarab kam kane da bam panyela kare la rabim kata ton ti mwe a kris kon ton nori yele man badam la fi on yam badam pangane yamba yam san yoron timam la gat mam gwama mam yam na mane yid mam somana donc kitam tum pa ya Mosa mamna en kon yam wer bilfu ti net fatun kon kaseto yol sala lokra bi pouso ni pour yam simbe wa bala zin namba gwamna gom dunda nor wuso sanchen lokto yiwa ba san kayu wa yam sin yela bebe nepson dogodin ki table zugu wuso menga mi te zin namba ya sorti singe ni na roti zima meng patron le yala to lokto ma mana van 20 ka makon konge ti ne meng roti biga menga ba gunse yin wilning zining kabe te yeta fire zin number 2 ma yam sen zabat ni zin number le poti zin number hita mam data me kon yam were net fa santun ko kaseto asim mi wumbe meng sim mi wena mi tunuga mane ti ya kasete son konte ti wena am sidi pum dame ke tun pum dame lokot ne ba bud fa wala pinda Jesus Christ wan be bon wanyam sin yela sin da man to ninga wa pa mi net han tara kaseto kare so sra wa kam la wakat ningam ko tonna me a nyere kada he woto lam darat oui ya venati luna bum kan ketam be me bomba na woto be me ma mi meti tondo sera ne da yembre la man example ma escane damba yide nawra yo poe apanya ba fui la tom awam di ton puse inga la ti mana examen ramba la biole nya ba mo la vinya ko mi kam ta bon vila au ponre la vuyam tondo le sera ne da yembre nan pusa inga tonon ta la ne ba ta pa mam la saba wan singa men nan wuwe la wuba wakati asuba me la bumonde yite pour wa wavo la wol ma tenta ko la 1 mètre la yiwo ton dira yama si sakawa aka kenan da baka yama ti shi be mai kenan da baka bon vila barali bum wusoto to ye pour ça c'est la neti sabla men yime nyam kobla team te volu bi yam pikbla mbiya pouso tikbla ni ju soba yurbala la bum bankan manam ya bum wuso ya bum totoya ya bum totoya donc ka wabum solo ya wabum gomde nyam madam yam gomde jindamba paraba lotuli le kere mam je sera babi po ka yembre ta yel mam tin ken ne po awtoa tata yum le kire yibo ça fait tu pile nas pusa yinga la rahma yorare ala kundon to tala yi la andora bi kabe ya sar le zipial bala roya ba fui kabe ayo ba fui kabe msera bum toto ya yele kanga point yatre bamba ti bomba ninga jikri nda mana ketama nda luna
la problème moi yilen ti neba teta mana moi ya to yam san teba la mana no to ya yelen fo menga tal zulwera te ton pos fo yinga ya fo sirani yi merka bi te bi yorum pos fo yinga bi ya andam la siradum pos on ko ton kal mo nam gwa ma soma ton kal mo nam gwa ma ton mi kam te jile ma da ne ba fa mara ha non fo te fo yak yamanda ton tunwe na tan tun Jesus apa jide ka fo we la kayeti ya tile de fo kemera kata bi olon pufo yinge no ya mara waton pufo ya mati fo bang ti asida ti fo trompa del motor kabe ay motor kabe la sama yam ti ampa sakamba ba vi ma je kri point sa zinda mo kote wa yama lo balande ti ba jinga le gomne jeji yelle ele vini encore ana le wa miasa la mwana ngwa ba yela tonti anda wa ya yimri ananti boyo kwen pasa menga to what live bambu ni la biyela mta soba tu yawlum tu wana yare nam saba ya linki de nem mi pam lava toni yel ba ya soma liko vui mam kwazuizi na yilenti aton pu fo yingruna la fo mete pu sa men ying bioro pu so men ying ngane pu so men ying yiki eto wa wala bible pu so yinga ya woto kiton mi ye neba to bli ke menga ko wena am na yile ya ba menga fara ring bala ko e kaberi le fami yam santara kasetun ton ko yol sara la lokra yam ya prophète mbe solum ni nga wanyo ko de d'accord na ndenge singane yam sakanka bomban kasenga onje manka ya mars dari Sibir d'Armée. Mars Kiugo. Voilà, Sibir d'Armée. Samedi. Racine Pisla à Yemre. 21 mars 2009. 2009. Samedi d'Ar. Am taram tien baba Yemre. Wa bol mam. Te bam le nori. La. Ni to so ba yem bien yenda. La lebra zwanga. Yam kaseta na yi mani ti lera ta na yi aya lebra zwanga ta bol ma ti tun ti tawa 16h tun po na wa yalha 18h mam di kan ti shike yunga hana tawa kipare ni wa jina ti kipare yitini ni wa han lebe wa ti passer ya taba wa yit ni ne puga la bien hiri bumba tabo ye ni ne puga amim a lebra passer amim ti am sa warata tawa kon kaseto a kasete a lebra passer kengruna donc je so ba fara sera deuxième soba ya mam wendo rapuga parabnaba am ganda me nyente wonnam dikamam timam yihit kumni pour ta abe ni rapuga ti yibe setera wule mamta abe koma top ken csp to bete ken 30 on ti yibe na yalgodo mamta tampa ambe to wona miel mamulu fo yonwa kwen fi fentika eta abe koma am tika oto la han kelen yikin dore an kelen pa liwo juwa la han nan tingma ne kara ti jine singa nan gobe an yi shininga yinda wana man tumninga an wadadninga a kelen to hala zan fas docteur yiri example to docteur men major men tenam tia ya game do ta wan adka game ta yiki ta yelo to ya yalo ti tun wana man boy e ya fon ka kem ti mam je de fo bi di kitut kulwe amen ay c'est fini avec do rapport ya parab naba kwai kabe irmi muti kasel sa ya wuso so ambas oto no admi muti goma zindam gwam runda yasna yilet ne ba fasam si rapport un tien ba pour un dunwa pour un bala Burkina Faso ya toto ning runda wa tien dameti ne bu so konta kaseto te zindam batuma relet na mbasa me pami sana nyaka bina na tabtir pour sur Burkina Faso nyinga titkele mba hanrenda kwai kabe kwai bala il faut ça nam tenga yinga te wana mte tenga bu tenga po amina
na ta n pʋse shɩd wẽnnaam wẽnnaam ninga sẽn yãmb yaa wẽnnaam sẽn ka to Burkina Faso tõnd ninga tẽngã yãmb nugẽ a tara région Pilate wẽnnaam sẽn vɩ province dam tõnd t'a tõnd pɩɩnaare dɩkame basd yãmb nugẽ la villa rãmba tẽngã kãsem dãmba sẽn yɩɩd la neb ning sẽn zãag tẽngã tõnd kota tẽngã yãmb goabg la rɩtgo yãmb sɩɩga tẽngã poorẽ la taoore t'a soo tõnd yõkda sɛɛga a Jésus-Christ bɩ fãa tẽngã kell n sood la sã n makr pãng tẽngã wẽnnaam pʋgẽ meng gũ pʋʋsa barka la a zab-zab bɩ sʋʋ tõnd tẽngã pʋʋsda yãmb bark Jésus yãmb zoe n Christ. zabame a Christmas amina amina rele na pʋʋsa y fãa gil kɛpɩ barka sẽn gesb tõnd n tãag wakat kãnga technique wã d pʋʋsda y fãa barka Twi TV taoor dãmba la gɛtba fãa gil kɛp tɩ rag n yaa papa prophète Bila Timote camp de prière yõkode ne papa pasteur Joacin ilbuud bãmb yɩɩ mog-toeedo ya ade mog-toeedo rele d pʋʋsa y fãa gil kɛpɩ bark barka ne wẽna kõdo wakata to yasa barka